چاق خالی باشه تازه موجوده. اونا پای چیه آقا؟ آی قلم Regilan, midila kara, regilan, midila kara. لوبیا بزن اورجینال İyi bari bay bir karpuzdan falan diye veriyoruz. Bu ya karpuzdan bu da ya. Bu bir şey. Ne? Şuna ben karpuzdan bu da ya. Hadi ayağa orada. اونا پای چیه آقا؟ آی قلم یه کیلو چند جایی 300 قربان چوچاق خالی باشه تازه موجوده. بفرمایید. چوچاق محلی برای زیتون پروردی. توش، مرغ توش، کباب توش، اناربیت. 15 گرم ما دیدیم. 15 گرم. بسی 15 گرم. چند دهدیم؟ کیلو چی هم باید حتما میخرم. Ya Allah. Ben yetişemeyeceğim. Çıkalım ya Allah. Aşkalım. Aşkalım Ramazan aşkalım. Şkala muhazzeb baş. Şkala muhazzeb baş. Ya şimdi. Ya Allah. İngilizler. Böyle şirinler İngilizler. Böyle şirin İngilizler. Başlar video olmuş.
Yani seni biz zaman. دریا داره، فراوان ماهی داره، برنج و چایی داره، هوای خوبی داره. گیلان گیلان همیشه بهار گیلان، میدیل قرار گیلان، میدیل قرار گیلان. دریا داره، ماهی داره، فراوان ماهی داره، برنج و چایی داره. گیلان قشنگ هوای خوبی داره. گیلان گیلان همیشه بهار گیلان، میدیل قرار گیلان، میدیل قرار گیلان.
لوبیا بزن لوبیا بزن اورجینال اورجینال تره لوبیا بالا بزن کاهو درجه یک نه پوششتیه نه پدیگه